شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا يا رب. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان ردوا إساني قرطن جاني ردوا يهودا دا جاني دليدا في دين ما تسنتي كان جرجرا قرطن جان أكلهم السحت وان حرام جاتو تيساني جرجروا قرطجا لبئس ما كانوا يعملون وهم ما تجي والنسان دلقان جيدل اتددفودا في قرط دين ما نماتي في حرام جاتو تددفون إساني سنجا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار شيكا إساني قرط هندورجن جمالي هندورجن يجوني هندورجن مججو دجا قرط والربانيون قرط من المؤمن داغتهم تورا ولنورجن جا عن قولهم الإثم وان دلي دا دبتو الرئيسة ونورجن جا وأكلهم السحت حرام جاتو الرئيس نورجن جا شكا نساني تجا لبئس ما كانوا يصنعون ونورجو دبو نساني تني وهم تجا نديدتي رسول نجا جاني قرط بني شكا بني إسرائيل قرط حقو إساني أمني إساني دني دلقني شكا نساني أرجو دبنج akkasitti sababa saniin gartee rabbiin qalbii isaanii waliin dhahee wal jibbisiise akkasitti isin akkasin tahina ummanni kiyya jedhanii hamtuu irraa wal dhorgaa khayritti wal kaasaa jechuudha jeesaniif abaaraman jee matteetti daawudii fi isaan jalteesaniif isaan abaare jee وقالت اليهود يد الله مغلولة ونقا يهودان نجد جهك ربي هدادا جتشوني هك ربي وان كنتو ربيني دوينا جتشيني نيغتك ور دنيا دبيت وطنيا غلت أيديهم أكيساني تو هدامتو دجاني رتتين جا ربي نسان أبارجا ولعنوا بما قالوا وان جاني ديغت أبارمو دجيساني بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أركيسا لمن بلقو دجاني ربي سبحانه وتعالى هركا كبجي هركا غرتي ساملتو جي أكاركا كينجا تنجنو جي وان قرآن دبته غرتي نمد وقومسنا غرتي تنجني سيكرا ملتي فسرورا ملتي جي أكيسا لمن دغا دابل دجي أكفرتي جنة جي كانت ركيسة كانت بلسة جي حديثة نجرة جي وربيني إيغا سمي داغرتي تنجاني دجي أومي أسي وان إني كنت جرو وان الكيسا إفرا تكالين إفراني غرتي تنجي أنغماتي غرتي تي وان إني كنان نلكني قويا كنو وان الكيسا تكالين إفرنا جا ولا يزيدن كثيرا منهم إذا هدو إساني تبني أداجا ما أنزل إليك من ربك قرآن ربي براسة بوبا مكوني أداجا طغيانا وكفرا جلنا في كوف كافر ما إساني فدا جي ورا ربين كتتين جي جلنا إساني أدل الدبر سواهي كجل ججال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة جدو إساني أمة نصارى كان أغتتين جاني جبان صافي دين ما غتتين جدو تدربنا جاني هنگا قويا قيامات جي أسماتي غتتين جاني والجبان جان كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وقو إساني إسلام أمت لولودا بي والمريتني مري قدادة ننده رب درا دام سجي دام سنسا مري إساني درا فشاسو دجا ويسعون في الأرض فسادا أمتو لا دجي كسب دلقن جا والله لا يحب المفسدين رب إنما همتو دلقن جالة جا ولو أن أهل الكتاب آمنوا وصوبة كتاب يهودا نصارى أمنني جا واتقوا وصو ربي صداتني كتاب قد قرآن خنت تقوم سني لكفرنا عنهم سيئاتهم دلي إساني تاچين درا إساني الله نجا إسلام نان تهديم ما قبلها جني ونجين درا نمر هايتيتي ولا دخلناهم جنات النعيم يودون اللي جنتك أنني دايسان نجا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وسو إساني قد توراة تدلقني إنجيل تدلقني وما أنزل إليهم
عليهم من ربهم قرآن إسان اتبوفا ميكا نبي محمد اتبوفا ميكا نتلا وسود لغني جا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم قبانيا تنججوني ربي روب إساني بروب سجي قرتي روب قرتي إساني ران رابن جي مدان اللي دجيدا بها في جي دراهم بدو جي آيني والفسر جي ولا استقاموا للطريقة لأسقيناهم ما أنقذقا جي روب قرتي قرقود إساني بروب سنجي دلينا ماتي راهي قرتي روم نلاني قرتي تنجاني تكادو في مدان بدو نلانجا منهم أمة مقتصدة أمة بني إسرائيل را قرتي تنوتي وردين مرتا ايدين مدلقو جرجا وفي أنبياء إساني دقومسا وكثير منهم فساء ما يعملون أمو إفهدون إساني تي دلقان إساني والنسان دلقان همتو دجا يا أيها الرسول يا إرقاجا بلغ ما أنزل إليك من ربك أمة التقاس جا قرآن ربي براست بوفا مكنا أمة التقاس جا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يو آية متو كل اتقاسو بات أكواني إرقا هندمت إرقا قوتمت اتقاس نتي لك وامتجا والله يعصمك من الناس ربي ستي سجا همتو نما إفراجاني نمني سيجاسو إذا ربي تو ستي سجا حديث اتقاب تقو رسول لغت دنجاني جهاد الراغلتي أنيون نتي ساغت هلكن دنا نمني وارديانا دايقوجا وقوسا سادين نبي وقاسيني قرتي ورانا قبتي دفع مالي دفت جناسي سوفي دفع جاكسي إني إيقا بوليتي رسولي رفجا ستي ربي ستي سجا كيفا جنبجا سلسو آياني تنين بؤين هندرتي رسولي قرتي ورديا ربت جاتشين بودا تكا رسولي نمسيق ورديا كاين نجا إن الله لا يهدي القوم الكافرين ربين كافرا ور كفر ما إساني أدل الدبرتهن كجلچو جينم ربين كجلو مسا أدل الدبر سملا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء يا ور كتابا إسني وان تكرت الله انتانجا حتى تقيموا التوراة والإنجيل توراة اتدليدنو قرتها إنجيل اتدليدنو جا وما أنزل إليكم من ربكم قرآن قرت ربي براشن اتبوفني نبي محمد اتبوفني كانت ينقى دليدنو جا سابج تقوني جاني وان إرن رفتشيفت آية تنرنجت جا كيساني يهودا داور كتاباتيني توراة إنجيلي قرآن كانت يقويو دليدن ملك راهن جبتن جاتي نمني ستين دلقيني أدا خراي رنجر ججو تهجا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وكتابا كان أغتتي غتي قرآن ستبوفا مكونيني إدا آفجا طغيانا وكفرا جلل ما في كافر ما إدا في غتي إساني وإساني غرف منجا فلا تأس على القوم الكافرين متى كافراتي في يدهن جاور ربي كفر ما إساني أدنت دبرساتي إن الذين آمنوا وري ربي نقوم سنجا والذين هادوا يهودا نجا والسابئون والنصارى سابعون أمة سابع جنيل أمة يهودا راتاني أمة نبي الله داود ترقم جا نصارى نجا ورقتتي وتأيسا همت جا من آمن بالله واليوم الآخر جلمت إسان الرجاني يا ربي أمنني قيا كرا رقم سنجا وعمل صالحا قالي نمني دلقا إسانا قد بنك الرجا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واني صداتني جدت قيا كياما واني ساياتشسو سنجر جا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وقا بني إسرائيل الرأهاتي بونجا وأرسلنا إليهم رسلا إرقا إساني ترقنا تيقرتك كتاب الدلائدن جنة قابت أورسينا إساني تلفود سنجا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بني إسرائيل يقو إرقا إساني تلفتهن داهو جا واللبون إساني هم سننجا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون غري إرقا داكي جبسي سني غري إرقا داماس أجي سنجا وحسبوا ألا تكون فتنة نسيهن جاجيسو سنيني جلتو سنيني بلان تكنو تنبوتو سيهن جا
عموا وسموا akka arguu irraa ijji isaanii jaamte jee gurri isaaniitis akka dhaga'uu irraa jabte dudde jee ثم تاب الله عليهم garii isaanii ammaasii tawbaa qeebaleef jee ثم عموا وسموا ammaas deebaniitii gartee jinjanii ijji isaanii akka arguu irraa jaamte jee gurri isaanii akka dhaga'uu irraa dudde jee كثير منهم irra hedduu isaanii jee gariiti hanga xiqqaa malee jee والله بصير بما يعملون rabbiin ni arga jee waan isaan dalagan hundaa jee لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم dhugaa kafran jee warri rabbiin isa mate rabbummaanuu isaa ilma maryam jehu je rabbiin biraa hin jiru rabbummaanuu isa jeanii isaanuu bakka afuritti baane je kuni ilma rabbiiti jaa kun rabbummaanuu isa jaa kun saalisu salaasaa jaa rabbiin sadii tokkorraa isaa dhaafaan isaati rabbii guddaa jaa kuni innummaa gatte ergaa rabbiiti jaa isaanuu bakka afuritti bahanii jiran jee قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم isaan ilma maryamii gartee deeggoo isaanitti ergame rabbii kiyyaa keessan gabbaraadha je'eenii jira jee waan rabbi ufiin hin jenne jee إنه من يشرك بالله innahu shaaniin jee namni rabbitti eda'e فقد حرم الله عليه الجنة rabbiin jannata isarratti haraam godha jee jannata hin seenu jee ومأواه النار manni isaa ibidda je'ee jira je waa kitaabni isaaniillee akkasin jehu isaan isaanitti ergamellee arrabbi waan jehu jee وما للظالمين من أنصار kaafiraa namni isaanii tumsee ibidda duraa isaan baasu hin jiru لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة dhugaa kafran jee warri rabbummaa nuuti sadeen irraa tokko jani rabbiin garteeti sadiiti sadeen irraa rabbiin guddaan irraa tokko jani je sadeen suni rabbii guddaadhaa fi isaadhaa fi haadha isaati jaan jee وما من إله إلا إله واحد rabbiin biraan jiru jee rabbii tokko malee kasamiif dachii uume malee jee وإن لم ينتهوا عما يقولون waan jaan kanarraa rabbiin sadii gartee irratti rabbummaanuu isaadha waan jaan tanarraa yoo dhorgamuu baatan jee ليمسن الذين كفروا منهم rabbii gartee isaan tette isaanitti bu'uuf ta'a jeeni warra kafre garteeti isaanirraa warra kafre jee عذاب أليم azaaba laalessa isaan gubuu ta'a jee guyyaa qiyaamaa jee أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه gama rabbii tawbatanii araaraman kadhatanii jee الله غفور رحيم rabbiin araaramaa tola namaaf oolu jee ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل isaan ilma maryamii inni waan taane jee ergaan isa dura dabarte ergaan akka isaa malee jee وأمه صديقة haati isaallee akkaan dhugoomsituudha jee isillee waan rabbiiniti jee كانا يأكلان الطعام isaan lachuu ka midhaan nyaatan tahan jee rabbiin ni nyaachisa malee hin nyaatu jenneeti انظر كيف نبين لهم الآيات meelaale jee akka ayata isaanii addaan baafnu jee ثم انظر أنا يؤفكون meelaale jee gasii akka isaan kijiba biraa uumaan jee ka nuti ayata isaanii addaan baafne akkasumani isaan rabbi janii haati isaallee rabbi janiin قل تعبدون من دون الله rabbii gaditti gabbartanii jeen ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا waan faayidaa isiniin finne yoo gabbartanillee yoo gabbaruu baattanillee hamtuu takka ka isinitti hin finne ka waan takka isin godhuu hin dandeenye والله هو السميع العليم rabbiin dhagayaadhaa ka waa hunda beeku jee قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق yaa warra kitaabaa hisaabaan bahinaatiin keessan keessatti waan dhugaan tahin je akka hadiisattu ammaan dura dabarsine gartee ka rasuulli je لا تطروني كما طرت النصارى عيسى ابن مريم حسابا نباسنا قتك نصاراني عيسى مريميني إني علم ربي تجتت جاء فقولوا عبد الله ورسوله قبل ربي إرقى ربي ننجاجا ولا تتبعوا أهواء قوم فدي أرمادو كان دامين أجا فتضلوا من قبل كما انظر جلتني قتجي إيسى علم ربي تجانجا وأضلوا كثيرا إبهدون ما كان جلسني إيسى علم ربي تأمنا جتشودان وضلوا عن سواء السبيل وفي فيس كان جلتني جاء
كرا حقائق راجع كرا كجل را كنجلة جا كسان سنين تهين هجا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أمني قتدي بني إسرائيل أمني كافراني أبار من جا على لسان داود وعيسى بن مريم داود ديسان أبار جا قت عيسى علم مريم الله ديسان أبار جا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك والنسان لما نبارني دي ونسان أمري أمبر قاد دني بجا ونسا باباني بجا ورقت إيسان الله ورقت تنجاني قولي رب سميد أبو سنيات إيغسي ورجلت أبارج أما سي داود اللاني قرت ورسبت الأولة دانقو يت آدت حساب بحسن أبارج أمة لچو ربيني جلج سابو يت قرقلچ إيغسي قرت رمنجا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه شيكني ساني تيز يمتو دلقني راك ولين دورقين تهنجا فبئس ما كانوا يفعلون وهما تجي والنسان دلقني شيكني ساني سنين دورقو دبونجا رسولي واني إقوم بني إسرائيل اتسانتاني شيكني ساني أقو همتو بني إسرائيل همتو دلقني قرت تنجي همتو سنران دورقني جا كأتي شيني تقو اتلو فجي قرت تنما تقو كهمتو دلقوتي جا كأتي جانا منا وني كون هرامي إيسي جاني جا أكتي برمتا دا اتدابيا إسا ومسان دلقوتي قرت رفجي كاليسي دورجي مالي إيسو دبد جاتي إرام فقاتو جا كسماني وجي تائتي وجي نياتي وجي رقجي Oggoo isaan akka dalaganii gartee irraa fagaatu didanii rabbiin qalbii isaanii waliin dhaheeti akkasitti gartee dinjanii rabbiin isaan cufatti dallane jaa ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا إبهدو شيكني كجالالو قرأتو قرتجي إسا وجنياتو كتة كخليهم تورا دورجتني جالالو قرأتيتو ما وجتائه وجنياته وجدوكو قرتجي شيكني ساني لبئس ما قدمت لهم أنفسهم وهم تورا جي واني لبون ساني دلايد سني أكسيتي جالالو قرأتو سني جي أسين أكسين تهينا جيتي أول قرأتي تايجي رسولي أكا قرتي هركا قبدني هركا نمزالي ما هم تو إرى دورجتني كرا خيرتي والكافتن جاتي قرت أمتت جبت جا أن سخط الله عليهم ربي لساني تدلن جا شكنا كسيسا جا في العذاب هم خالدون عذاب إبدك سيساني زلالم تاء جا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي شكني سنيسو قرت ربي تقد ربي رقوم سني إرقى ربي رقوم سني وما أنزل إليهم قرتي كتابا إرقى رتبو فميسو قوم سني جا واتخذوهم أولياء جال الله ودتن جا وجتاني وجنياتني وجن أغن جا ودتني دلقو سنجا ولكن كثيرا منهم فاسقون آتاتو إبهدو نساني ورخرات جلت جا إبهدو شكني جا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا نقرت جا أبيت تنجاني دين ما نكيساني أكان جبدورا نقرت جا أمة مؤمنة أكان جب جا اليهود والذين أشركوا يهودا دا تو غرتي أمة إسلاما كان جبان غرتجي أما دي مشرك كافر عربا دنالله تي أمة مؤمنة كان جبان غرتجي ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا أما دي كإبرا غرتي جالنتي ساني أكان دي هوداني غرتجي أمة مؤمنات الذين قالوا إنا نصارى ورنت النصارى وفين جو كنجة ورنصارى وفين جو جلما نصارى وسنتهني نجاشي في هنگ غرتي تنجاني ورئيسا وجي صحابت أمانه إسان سنت فدجة جلما نصارى جو أمة كافرة غرتي نصار ما همتو سنتهني نجاشي دا في هنگ ورئيسا وجي جعفر فاتي أمان قرت سنت فدجا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا لا ونك سيتي في سانك سجر جاني قسيسين ججوني قرقاني ربي رقوم سجر جاني رهبانا شيكا في سانك سجر جاني رهباني شيكا يهوداتي يكم أحبار شيكا ruhbaani sheekuma agartee nasaaraati je akkuma ahbaari sheekan yahudaa tahe je وأنهم لا يستكبرون isaan sun hin boonan je akkasitti gartee dinjeeni warra gartee diddiin irraa hin boonne je وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم kitaaba ergaa rabbiitti buufame hogguu argatte hogguu dhagayan jeeni ija isaanii ni garta je ka imimmaan boochu garta je تفيض من الدمع مما عرفوا
من الحق Tolle gajjisanii kay mimmaan boochu garta jee waan dhugaadha waan toodooti injiil keessatti beekaniifi je okkasitti rasuulli gaafa sahaabaa habashatti ergee jaafarinna Abi Taalibiin gartee irratti gartee mataa godheeti waan Iisaadhaa fi Maryamiin dubbatu kana suuratu Maryamiin kana katabee ergeeni je sanii kaaniit ummanni kaafiraatiiti ummanni kunii gartee biyya teenya balleessaniiti dhammaati biyya tee balleessuudhaaf sitti dheessaniiti qabiinutti akkas kennitu jaaniin hogguusanii inni dhiyeessee gaafate jeesan rabbiitu garteeti ergaa nutti ergeeti islaamoyne san irratti nu ajjeesuudhaaf deemnaanii gama kee baqanne jaaniini biyya teessanitti baqanne jaaniiti akkasitti irratti qaraan jee waan qissaa Iisaadhaaf Maryam je hogguusanii garteetiin jeanii na'am jeeti imimmaan gadhiise jee akkuma gartee suuratul Israa'ii keessatti illee dubbatee jiru jee يقولون ربنا آمنا yaa rabbii keenya amanne jeanii quraana keessatti bakka sadiitti qissaa garteetiin jeanii najjaashii kana dubbate jee quraana keessatti jee فاكتبنا مع الشاهدين yaa rabbii keenya amanne garteetiin jee ergaat ergite irratti gartee itti amanneetiiti warra ragaa bahirraa wattee isaanii wajjinu katabi jaaniitiin je waan isaan habashatti gartee sahaabatti jaafarfaatti amananii gartee rabbiin rasuula beessise jee وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق maaliif amanuu dhabna jaa rabbitti amanuu maaliif dhabna quraana irratti dhugaadhaan nutti dhufe kanatti ma amanuu dhabna jaan jee ونطمع أن يدخلنا ربنا rabbiin keenya gartee nu naquudha kajeella guyyaa qiyaamaa مع القوم الصالحين ummata gaggaarii wajjii rabbiin jannata nu naquu kajeella jaan عذابهم الله بما قالوا rabbiin galata isaanii galcha jee waan isaan jaan kanaaf jee جنات تجري من تحتها الأنهار jannata gartee ooteeti layni keessa yaa'u gartee dinjeeni ooduu jannata jeeni kalayni keessa yaa'u rabbiin galata isaaniif galcha je waan uftura ganaa galchuufi ta'u rabbiin himeefi jee خالدين فيها san keessa zalaalam ta'an jee وذلك جزاء المحسنين san argatuuni galata nama gaarii dalage jee والذين كفروا وكذبوا بآياتنا warri kabranii aayata keenya kijibsiisan jee أولئك أصحاب الجحيم isaa warra ibiddaati jee يا أيها الذين آمنوا yaa warra rabbiin dhugoomsitan jee لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم gaarii waan rabbiin halaal isiniif godhe haraam ofirratti hin godhinaa jee ولا تعتدوا isaabaan bahinaa jee waan rabbiin haraamin je'ini haraam jechuudhaan jee إن الله لا يحب المعتدين nama hisaabaa bahee rabbiin hin jaalatu jee sababaan itti buute jee gartee namicha tokkotu jee ofirraa yooftee foon hin nyaadhu jee mara kalleen dhugu jee zinaadhatti gartee nakaasa jeetii irraa kakate jee akkasitti akka zinaatti nan qaamne jee foonii sin nyaadhu waan marakaatii sin dhugu gartee jee kakate jee hogguusanii garteeti waan rabbiin halaal isinii godhe haraamirraa gartee haraam ufittiin godhinaa jee isaabaan bahinaa jee waan rabbiin halaal godhe nyaacha dalagaatuma haraamirraa fagaadhaa jechaan buute je riwaayaa biraatti gartee namicha tokkotu firaasharraa sirra fuu garteetin je maatii gartee ufiin sangoomsa je akka gartee zinaa hin goone jee ofirraa sababaasanitti buute je hogguu uf sangoomse dalaalan fuutirratti haraam taate sababaasanitti ofirratti haraam hin godhina hisaabaan bahinaa jechuun buute qeefal jam'u jennaan lachittuu buute jee وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا waan rabbiin isinii kenne nyaata gaarii nyaadhaa jee واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون halaan rabbiin isiniif kenne nyaadhaatuma haraamillee rabbii itti amantan san sodaadha haraamillee akkanumatti isaa irraa fagaatan je akkasitti haraamitti nageessa janii waan rabbiin halaal godhe haraam ofirratti hin godhan jee لا يؤاخذكم الله باللغو بأيمانكم rabbiin isiniin qabu jee kakuu keessan keessatti yoo gartee waan haramni keessaan dogoggore keessatti je wallaahi akkasii miti je'a je'eeti wallaahi akkasii yoo jee gartee tun dogoggora rabbiin isiniin qabu jee ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان haataatu rabbiin isin qaba jee waan isin kakuu itti niyyattanii beekaa kakattanitti rabbiin sanii isin qaba jee فكفارته إطعام 10 مساكين kaffaaraan kakuudha waan irraa kakatte yoo itti deebi'uu feete je wallaahi waan kanan nyaadhu wallaahi waan kanan dalagu jette wanni ati irraa kakatte suni waan khayriidha yoo tahe je
وفي الرا كفاران ساجي سككتي قتي دنجاني دلجتي كيتي ديبوت جا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أتاتوا ربيني سنكبت جا سنكبجاني وانككو قتي بيكا ككتني في ربيني سنكبجا فكفارته إطعام 10 مساكين كفاران قتي ككوسني جا وان الرا ككتسني يو اتديبو فيتج والله وانكنا دلقوا وان كيري وهي الرا ككتي اتديبو يو فيتي كفارا بافتي اتديبتج كفاران سني مسكين كدن ياتي سودجا من أوسط ما تطعمون أهليكم جد جري سوا ورك سنياتي فتني جا وانتي قدي كنتهني وانتي أولي اللي كنتهني جا أو كسوتهم تكايسان هو سودجا نم كدن سنجا أو تحرير رقبة تكا قبر بلسوم سودجا غافا قبر جروجا أرانتنا قبر جروتي مسكين كدن ياتي سودكا قويا سدي سوما نودجا فمن لم يجد فصيام 3 أيام namni gantee dinjanii wattee waan miskiina nyaachisuun qabne gabra bilisoomsu waan namni hin qabne gattee dinjanii guyyaa 3 haa soomanuu jee ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم kuni kaffaadha kakuu teessaniiti hogguu kakattanii eegasiitti deebuu feetan jee dalayteellee gartee kaffaaraa baasuu dandeessa jee kaffaaraa baafteellee waan sanitti deebitee dalaguu dandeessa jee واحفظوا أيمانكم kakuu keessan tikfadhaa jee waan argitanitti kakatinaati كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون akkasitti rabbiin isinii addaan baasa aayata isaa jee akka rabbiin faarsitanii fi jee يا أيها الذين آمنوا yaa warra rabbiin dhugoomsitan jee إنما الخمر والميسر farshoodhaa fi quurtee turba taphatuun jee والأنساب sateetii qalamaanii wal asnaafu battee footoo gabbaruun jee والأزلام والأزلام كلما وقت ملك لالتوني سنيني قت ولالتون جاء فجدادي فتهم سيدا رجس من عمل الشيطان وان همتو دجي دلقا شيطانات جاء وان همتو دجي دلقا شيطانات جاء فاجتنبوه لعلكم تفلحون ملنا تيقا فقط دجي أكمل قويتان جاء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء شيطان نيقت ديون نني يادو جاني قت جت دنجاني دين ما دا في جبان سايسين جدو دا قت يا سودا يا دجا في الخمر والميسر هرشو قولو داني فتي مچويتني والللتني والتي والتمتنجا أما تي قت تربقو تبتني قو والإبانياتني أما تي والسلل چيزا جي كميتنا بانياتا جچودانجا ويصدكم عن ذكر الله وتأتي فتي فارو ربي قاسين أرقا جيان قتيسني فرشو داني أما تي قتيسني زمن داني تربة تبتنجا وعن الصلاة صلاة مرة وسن أرقا جيسك تيبت مسلاتاتو دبرستني صلاة قديستن جيتك صلاة الجمع وسن دبرسجا فهل أنتم منتهون دورقمتني وانا كثير راهن دورقمتني جي وقوزني يا ربي دورقمني جي عمرين جادي ستين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمري ربي رسولا قنا جي قرانا فتيسة دوك ديمون وحذروا ربي نفسدات جي ربي نفر رائك جي فإن توليتم يودر قلتن جي أمري ربي را فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين Deekaa jee ergaa keenya ifa baasee isin geessu irra jira jeeni gartee jinjeeni isin dirqiin isin qajeelchuu hin danda'u jee. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح warra amanee gaarii dalage irraa diliin hin jirtu jee. فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات Himaa ta'e moo farshoo waan dhugan keessatti jee yoo amtee gartee rabbi amananii gaarii dalagan jee. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات Ammaa jogguu rabbiin sodaatanii gartee amananii gaarii yoo dalaganii waan garteetti farshoo waan dhugan keessatti gartee diliin irra hin jirtu jee. Sababaan itti buute eega faraaminaan farshoodhaa buute dhiiroo. warra 70 du'e gaafa lala'uudii isaan ganama farshoo dhuganiiti fa farshoon garaa isaanii jirtu gartee dhuman je dhiiroo warra farshoo dhugee du'e sanii akkam needha jette isobboleeyyan keenya warra eega farshoo dhugee du'e sanii akkam jaanii yaadan je
suwwan haraamin naan dura tahee fi gartee waan dhugate dhugan san keessa diliin hin jiru eeguma nama warra rabbitti amane tahee sun diliin hin jirtu isaan sun hin qabamanii haraamin naan dura jechuu tahe jee ثم اتقوا وآمنوا yoo rabbii sodaatanii amananii gartee gajjabeessumaaf itti deddeebi'an ثم اتقوا وأحسنوا rabbii sodaatanii yoo gaarii dalaganii gartee homaa isaan diliin isaan irran jirtu jee والله يحب المحسنين rabbiin nama gaarii dalagu jaalata jee يا أيها الذين آمنوا yaa warra rabbi dhugoomsitan jee ليبلونكم الله بشيء من الصيد rabbiin isin mokkora jeanii gartee bineensaa isinitti gadhiisuun jee isinii hidhannaa qabdan je gaafa hudee biyyaatii isaanii qubatee jiru akkanumatti bineensi gartee hadeetii donkuni isaan keessa yaate je isaan mokkoruudhaaf rabbiin akkas godhe jee تناله أيديكم ورماحكم ka harki keessanii illeen qabuu dandeessanii ka waraanni illeen isinii waraanuu dandeessanii isin keessa yate isinitti gadhiisa jee ليعلم الله من يخافه بالغيب nama fagoodhaa gartee rabbii isaa duniyaarra usuu jiru rabbii isaa sodaatuu fi kaan addaan baasuufi je ogguusan gadiin namaa jarjartee qabattee kunillee waraane je isin mokkoruuf isini gadhiise akkamitti gartee usuu hidhannaa qabdanu ajjeeftan jechuu tahe je من اعتدى بعد ذلك kan ammoo irraa isinii irra dabreetii yoo eeganaan booda yoo hisaaba baatanii bineensa ajjeeftan jee ko usuu hidhannaa qabdanu فله عذاب أليم azaaba laaleessa isiniif jira beekaa jeeni akkasitti tammaan dura amma dalaydanii isinii araarame jeeni يا أيها الذين آمنوا yaa warra rabbiin dhugoomsitan jee لا تقتلوا الصيد وأنتم حرمون bineensa ajjeesinaa jee ka hidhannaa qabdan jee hajjiif umradaaf ومن قتله منكم isin irraa namni ajjeeftan jee bineensa jee متعمدا beekaa ka ajjeeftanii فجزاء مثل ما قتل من النعم ka gattee gaafutee biyyaa saniin booda ganaa yoo ajjeeftan jeeni galata wanni gattee ni kafala jeeni horii irraa hiigattee waan inni fakkaatu gartee lattee battee kafala jee sanuu garteeti makka geessanii minatti qalan jee يحكم به ذوى عدل منكم wanni inni ajjeese kuni maal waa inni fakkaatu nam lamaatu garteetiin firdii godha je wanni kuni yoo garteetin jeeni yoo waan akka gadamsaa waan akka guchiidha yoo ajjeese gaala kafala jee waan akka gadamsaafaa gartee loon kafala waan akka re'eefaa yoo taate waan akka kuruphoofa yoo ajjeese re'ee baasa je waan akka waraabessaafaa hoolaa baasa jee هديا بالغ الكعبة watatee wareegaa kaabatti qalamu jeeni achitti minatti qalan jee أو كفارة طعام مساكين yoo sanii gatteen dadhabee gattee kaffaaraa miskiina nyaachisa jee أو عدل ذلك صياما takkaa hisaaba sanii ni gattee kasoomanu jee midhaan isaa daagattee hisattee gilmidanii jee ليذوق وبال أمره akka gattee arguu fi balleessaa lubbuu isaati gattee saniif akka gattee jiiluuf akka rabbiin soomana itti karaa godhe jee عفى الله عما سلف waan ammaan dura dabre rabbiin isiniif dhiise jee tagaaf hudee biyyaa sanfaa jee ومن عاد فينتقم الله منه rabbiin nama itti deebee usuu hidhannaa qabu ajjeese rabbiin haluu sarraa baha jee والله عزيز ذو انتقام rabbiin jabaadhaa nama qaxxa'a jee أحل لكم صيد البحر وطعامه bineensa baharii gatteetin jee aldhoolatuun isinii halaali jee wata'aamuhu du'aan isaallee isinii halaali jee متاعا لكم kananii teessaniifi jee usuu gartee hidhannaallee qabaatteeti garteetin jeeni gosi bineensa baharaa aldhoolatuu dandeessa jee وللسيارة namata kananii teessaniiti kananii nama karaa deemuufi jee akkasitti gartee qabdee isaan gartee guuratee sanii nyaata jee namni bahar gubbaa deemu jee وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما bineensi gartee dachiirraa isinii isin irratti haraami jee waan hidhannaa hajjiidha umraadhaa qabdaniin jee واتقوا الله الذي إليه تحشرون rabbii gama isaa kaafaftan san sodaadhaa jeeni utuu hidhannaa qabdanuu bineensa gartee dachiirra jiru hin ajjeesinaa jee جعل الله الكعبة البيت الحرام gartee rabbiin mana kabajaa qabu rabbiin ni godhe jee قياما للناس hajjiruu namaa jee namni makka seeni akkan ajjeefamne rabbiin godhe jee والشهر الحرام والهدي baatii kabajaa qabdullee gartee ka namni keessatti jiraatu ka walin ajjeefne
godhe je wareegaa beetitti deemullee hin tuqina je rabbiin والقلائد wagattee wareega kopheenitti fannifamtellee je ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض wanni akkas rabbiin akkas godhee fi akka rabbiin waan samii fi dachii keessa jiru hunda akkani beekaa isaa beeytaniifi je وأن الله بكل شيء عليم rabbiin waan hundaa gattee akkam beeka je اعلموا أن الله شديد العقاب beekaa je nama gattee rabbiin qixaan isaa jabaadha je nama amrii isaa dideef je وأن الله غفور رحيم rabbiin araaramaa tola nama foolu je mattee ummata islaamaatiif je ما على الرسول إلا البلاغ ergaa kiyyeerraa homaan jiran je ummatatti geessuu malee jeeni gatteetin jeeni kakacheelchuu rabbuma jechuu tahe والله يعلم ما تبدون وما كنتم وما تكتمون rabbiin ni beeka je waan isin mul'iftanii dalaydanii fi waan dhoysitaniillee beeka قل لا يستوي الخبيث والطيب gatteetin jeeni hatte haraamii fi halaal waliin qixxaahu je'ini je ammaati haraam sunii gatteetin je bineensa gaafu deebiyyaa hedduu wali qabatan sanii gattee sun haraami je bineensa tokkichaa bitee hidhannaa hattee hin qabne ajjeeftuu fi haraam hedduun wali qabattan sunii gattee waliin qixxaahu je'ini je ولو أعجبك كثرة الخبيث usuu haraam sunii hedduun isaallee heddummaatuun isaallee si jaalachiisee je akkasitti gatteetin jeeni gisee hidhannaan qabne tokkicha ajjeefatantu irra caala je فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون yaa warra ollaan waa beeku rabbiin sodaadhaa je akka milkooytan je يا أيها الذين آمنوا yaa warra rabbiin dhugoomsitan لا تسألوا عن أشياء waa gartee waa hedduu hin gaggaafatinaa je إن تبد لكم تسؤكم yoo wanni suni isinii ifa baatee garteeti isinii himanii isinitti hammaatti je وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن keessa waa hedduu irraa hoggoo gaafattanii keessa hogitee quraanni gartee rasuula irratti buufamu je تبد لكم isinii ifa baatii hogguusanii isinitti hammaatti je عفى الله عنها rabbiin isinii araarame tammaan dura dabatte je sababaan itti buute je rasuula gaaf tokko minbara koree ummata gorsuudhaaf je sanii gattee ummataa himeetuma waan amrii diinirraa ammallee waan isin dhibee na gaafadhaa je hogguusanii waan diin amrii diin dhiisaniituma akka nama qishnaa godhuu rasuula waa gaafatan je ka gaalli duraa baddees gaalli kiyya eessa jira je namni duraanii hogguu namaa wollolee diqaala je'aniinillee abbaan kiyya eenyu gartee jee gaafata je hogguusan rasuulli aareetuma gartee namicha gaalaatiin gaalli kee bakka akkanaa jira je namicha abbaan kiyya eenyu je abbaan kee ebalu jeetuma abbuma isaa ka inni beeku hima je hogguusanii rasuula dallanu arginaan umariin jilbeeffatee rabbi ta'uu jaalannee maammadiin diinaasii garteetiin je islaaminaas diinnuu ta'uu jaalannee gartee maammadillee ergaa nuu ta'uu jaalanneetii nurraa dhaabii gartee na gaafadhaa tanaa gartee gahee nurraa dhaabii jaani je hogguusan rasuulli ofirraa dallansuun irraa buutee jal'isee aayanni tunii gaafasan buute je waa hedduu qoqqottaniin gaafatinaa usuu namichi ati abbaan kiyya eenyu jettisanii usuu diqaala faasiin jedhaniitii sitti hammaatti faa jechuu ta'e je riwaayaa biraatii gattee dinjeeni rasuulli hajjii godha hajjiini gattee rabbiin isinirratti waajiba godhe jennaani aqrabni haabisiini afii kulli aamin amata hundaahu mo'amatuma hundaahu hajjii goonaa jennaani jal'ise je rasuulli hanginni gizee sadiitti deddeebuu je akkasitti usuun eeje'eetiiti isinirratti watte amata hundaa waajibataati silaa hin dandeessaniiti hajjiin amatuma tokko je waan ani isinittiin himini nan qoqqotinaa je sababaasaniif buute jaakeefal jam'u jennaan lachittuu buute jechuu tahe والله غفور حليم rabbiin araaramaadha obsaadhaati je namatinii dalagee sittiin jarjaru je قد سألها قوم من قبلكم isiniin dura amrii diinirraa gaafatan janii gatteeti warri isiniin dura tunoo halaal moo tunoo maarro jaanii gaafatanii je ثم أصبحوا بها كافرين eegasi itti dalaguu didanii gatteetti kafran tahan je akkasii hadiisatti ni jira je irra dilaalan namaa irra jibbamaarramaa rabbi biratti gattee nama waan takka waan rabbiin haraamin godhini inni qoqqotee gaafate sababa isaatiin rabbiin ummata irratti haraam godhe namni sun irra dilaaya namaati je
akkasitti waan rasuulli isinitti hime malee waan biraan qoqqotinaa jechuu ta'e ما جعل الله من بحيرة rabbiin bahiiraa waa karaan goone je bahiira janiititi waan garteettin je waan goromsi hogguu goromsi dura dhalee aannan isaati ilmaniiti warra watteeti waa gabbaruu garteeti warra bakka watteeti warra gartee gaatee waa gabbaruu geessanii achitti gartee isaaniif silatii godhanii aannan geessaniiti je warra sanii waan sanii rabbiin karaan goone je ولا سائبة ammaa sii gaddeeti qodhaadhaas jee hottee waan tokkte horii tokko rabbii qodhaa godhaniiti ammaa sii gabbisanii kaaniiti gaddeetin janii footoo gabbaran saniif qalan jee ولا وسيلة ammaa sii gaddeetiiti raada shan dhaltelleedha gaddeeti waan gabbaran sanii geessaa hin jenne je isaan tuu gaddee hogguu goromsi tokko takka hogguu isaan raaddi takka gattee raada shan wali aansitee dhaltee gartee isiisan haadha san fuudhaniiti gattee waan gabbaran sanii geessanii qalan jee ولا حامل ammaa sii kormaa gaalaa gabbisanii akkasitti gattee hanga duraa gaallan ridi'attee rima haarima yeesuu itti gadhiisanii ammaa sii irraa dhoorgan je gabbisanii itti isin fe'atanii hogguu inni gudda gabbate akkaan jee geessanii sanamaa qalan je waan akkasiisanillee rabbiin karaan goone je hadiisatti ni jira je amdirlu ayyi janiiti garteetin janii garteeti gartee sasanii isaa mar'umaan isaa ibidda keessa harkisuun arge je maaliif jennaani isatu dura waan fotoodhaa qalan kana araba keessaa isaatu karaa godhe je deemeefi inni gartee arabni kun waaqeffataadha waa footoo gabbaruu tana hin baranne je deemee biyya shaam dhage je footoo ibraahimii ismaa'eelii footoo anbiyyoota saalihoota isaanii gabbaruu arge wagguutanii ummatatti gaafannaan maali jennaan barakkanaa isaaniin barakaa barbaadanii faayidaa itti argatan jechuu dhaga'e footoo fidee makkarraa akkasi shaamirraa fidee makkaan kaabaa keessa kaa'ee je araba keessatti hin galeetii footoo dura namni araba keessaa watteetii footoodhaa qaleessa jee sababaasanii mar'umaan isaa ka ibidda keessa harkisuun arge jee rasuulli jee ولكن الذين كفروا haa taatu warra rabbitti kafreetu jee يفترون على الله الكذب ijiba rabbiirra kaayani jee waan rabbiin karaan godhin jee وأكثرهم لا يعقلون irra hedduun isaanii waan takkaillee hin beekan jee وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله gama quraana rabbiin buusee kottaa koo jaaniin وإلى الرسول gama hadiisa ergaa rabbiitti kottaa koo jaaniin قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا nuuf gaha janii gattee wanni karaan abbootii teenya itti argine nuuf gaha jaan jee أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون abbootiin isaanii kagattee homaan beeynellee yoo tahanii kagattee karaa irran jirrillee yoo tahanii duuka deemanii je duukan deeman jechuu teesila يا أيها الذين آمنوا yaa warra rabbii dhugoomsitan jee عليكم أنفسكم ufumaa qaceelaa jee عليكم أنفسكم ufumaa qaceelaa jee لا يضركم من ضل إذا اهتديتم namni gartee ofii jallate homaa isiniin dhabu jeeni yoo isinummaan qajeeltan je kuni agtee zamana boodaati je hogguu gartee dinjanii namni dhibbarraa gartee dinjanii nam tokko yoo gorselleena naa hin qaceelu jecha beeyte ufumaatii gartee irraa fagaadhuu teetumaa ibaadaa godhi je hadiisaa zamana boodaatii gartee dinje namichi ree isaatiin gaaraggaleetii fitnaa irraa diinin dheesseetii ibaad rabbii isaa gabbaruu jettee hadiisa saniini gartee kuni tokko je zamana booda hogguu namni jallate gartee gorsitullee homaa ka gartee hin qaceelle ta'e humaa qaceelaa jeeni diinirra jabaaddaa jee ka jallatee isinii homaan dhabu jee إلى الله مرجعكم جميعا isinundi gama rabbiiti deebitan jee فينبئكم بما كنتم تعملون rabbiin isinii badeessaa waan isin dalaytan hundaa geekattee isinirratti qaraa jee يا أيها الذين آمنوا yaa warra rabbi dhugoomse jee شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت waan ragaa godhaa jiddoo keessanitti hogguu duuti isinitti dhuftee jee حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم hogguu gartee du'aa kaatanii gartee xiixaammatuu kaatanii battee bakka naamtan kanatti ragaa namni lama ragaan haa jiraatu jee ragaa isinirraa ta'e jechuun nama islaamaa tokko nam lama ragaa godhaa jee ذوى عدل منكم nama garteeti amanamaa isinirraa ta'e jechuun nama amanamaa islaamaa ragaa godhaa jee أو آخران من غيركم takkaa nam lamaan biraa jeeni nama isinin tahin jechuun nama kaafirarraa ta'e jee
قتتين جسني رقا قداجة إن أنتم ضربتم في سبيل الله وقو قتك إن أنتم ضربتم في الأرض وقو بيا كيسا ديمتن جه قتتي رقان كافرا والنشتين اللي قهودي وقو بيا نجر قتت إمالتو ديمو جرتن جه وقو بيا تي قتت نما إسلام عملي رقان انتهو جه فأصابتكم مصيبة الموت وقو دوتي سنتي رفتين نمتي دامو دافكاتن جه سببان اتبوت جه قافتكو قتتين جه namicha saamiyyi jaan tokko nama islaamaati jeetanii maddaariyyeedhaa beekatte adiyyinu baddaa jaaniiti madiinaa irraa kaanii shaamitti deeman je saamiyyiin kun islaamaati tanii muddaarii fi adiyyinu baddaan kun gaafas isaaniin islaamoyne nasaaraa madiinaati je naggadaa fi waliin shaamitti deemanii hogguu meeshaa bitanii achi as deebi'anii namichi saamiyyiin kun duutiitti dhufte je hogguusanii meeshaa isaa afaaniinii jara kanatti dhaammatee meeshaa achirraa bitesanii waraqaa katabeetii meeshaa keessa dhoyse je waan akkanaa bite jeetii jilmaa waan biteetii xalayaa irra katabeetii xalayaa dhosse jara afaanumaanitti dhaammate je hogguu jarri galanii kubbaayyaa tokko kubbaayyaa meetarraa tahee ka ziqee hamburreeffame ka bitiin isaa dirhama 500 gartee keessaa dholfatanii hogguutanii jarri gartee meeshaa gurbaa keessanii kun hojaniitii nutti dhaammatu nutti kenne janii gandatti warratti kennanii je eega meeshaa irraa fudhatanii xalayaa utuu meeshaa gara galchanuu xalayaa keessa arganii ta meeshaa kubbaayyaa burra ziqe meetarraa tahee kaga ziqee hamburreeffame xalayaa dubbattu arganii je hogguusanii rasuulatti dhiheessanii rasuulli isaan kaysiise jee garteeti amma hanganuma nutti kenne kubbaayyaan keessan jiru jaa kakadhaa jeenii je ammaatii garteeti eega isaan kakatan booda garteetiin jeeni hogguu makka cabsanuu garteetti milikkata gote xalayaan dubbattu saniin kubbaayyaan makkatti qabame jee hogguusan tamii muddaarii gadiinu baddaa irraa binne jeen hogguusanii aanaan jattee warra gartee gurbaa du'e haa kakatanii fudhatanii jechuun ammallee buute je tun eega xalayaan argamtee hiigartee ragaa godhaa jechaan buute je تحدثونهما من بعد الصلاة salaata eega salaata asiriitii jaggee jara ragaa sanii gartee qalchiiftan je تحدثونهما من بعد الصلاة eega salaata asiriitiitii fuula garteetiin janii daanyaadhaa dhaabdanii takka fuula manguddoo dhaabdaniitii isaaniin kakatan je فيقسمان بالله rabbiin kakatan je إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قل ثمنا inni tabtumi ragaa yookaan shakkan kakata malee ragaan hin kakatu je wama beeku amma xalayaan argamnaan kakatee shakkani je duraanii shakkuu dhabaa fi waggoo isaan fidanii irraa fudhatanii eega xalayaan argamtee shakkani je eega shakkitanii kaysiisaa je tamii muddaarii fadiinu baddaasan kaysiisaa je satteetii duniyaadhatti kakuu teenya tanaa duniyaa xiqqoon hin jijjiirannu jedhanii labsuma quraanni dubbatu kanaan kakatan je ولو كان ذا قربى utuu namni itti masakkarru sunii nama aanaa keenyaallee tahee janii gartee akkasitti tanaan kakatan je ولا نكتم شهادة الله ragaa rabbii hin dhoysinuu jedhanii je